So when you guys deal with might, when we discuss with them, we came out with the idea for PSM student. So your title will consist two things. One is the technology, another one is the domain. One is the technology and another one is the domain. So each of you will have a technology and you will have a domain where you want to see this future in the technology. Okay, I mean where you want to redo the research. So this is my one of my students thesis in my the future of AI in road safety. Okay, the technology is AI, the domain is road safety. So in the road safety, who will be your respondent? All the stakeholder. Okay, JKR. Siapa akan answer you punya question orang JKR, Puspacom, semua yang berkaitan dengan road safety lah ni. Okay, JPJ, semua. So you have to find a domain so that all the stakeholder is involved. So I suppose you guys went through chapter 1. So I don't need to go through chapter 1 here. In chapter 1, you will write introduction, problem statement, research question, research objective, research scope, significance of research, organization of thesis. Okay, so in PSM 1 you will do until chapter 1 until 3 only. In PSM 2 you continue with data analysis and discussion and summary. What we are going to see now is research methodology. So the research methodology start with research design, flowchart, foresight process, population sampling, all these things. Okay, let us go through one by one. There's a difference between a normal PSM and might PSM. For normal PSM, your second, okay, yang kawan-kawan yang you buat tu, second chapter will be literature review. Third chapter will be research methodology. Tapi untuk might kita tukar. Research method first and then go for literature review. Okay, so research methodology, if you notice here, you will use a foresight approach known as Steve P. Steve P later will go through this. Okay, it's a qualitative method. Okay, STEEPV. S stands for social, T stands for technology, E is environmental, economic, politic and value. Okay, so this is the main what you call method you will use in your might thesis. Research design, as mentioned, research design all I suppose each and every supervisor what you are doing now already have a sample thesis they can share with you. Research design normally is the same thing, so you can copy and paste and rephrase. Okay, copy, jangan letak copy and paste saja, you copy and paste and then try to rephrase. The content is the same. Okay,
For research method, okay, for research method, we basically are using mixed based approach. Okay, there is qualitative, there's quali, and there will be a quanti also. So we are using, since we are using both, we call that as mix based approach. Okay, you can find this from your sample. This is now research flow chart. Kalau boleh buat macam ni lah. Okay, this is the basis for research methodology. Kalau you nak tambah boleh, tapi refer pada you punya SV. We will identify the problem statement. Okay, problem statement macam sebelum ni saya bagi tahu kepada student saya, biasanya macam mana nak identify problem statement. You will find the benefit or advantage. This is one paragraph. Okay, first normally we write 3 paragraphs. Okay, that is the basis. You want to write more, it depends on the supervisor. Okay, first paragraph is benefit or advantage. Second paragraph is you mention, even though there's a benefit, there is some challenges or disadvantage. And third paragraph is that is the reason you want to see. You see, the main reason we are doing MIT is we have one technology. We will have one technology now. I mean, normally we will take the emerging technology. Okay, we don't take the technology which is already saturated, the one we yet get used to already. We take a technology which is emerging. Okay, and then for this technology we will see what is the benefit and we will see what is the challenges. So when you have benefit and challenges, masa dekat future nanti, in future we don't know whether it is going for benefit or challenges. That's why you want to do foresight study. Okay, you want to do foresight study to see the multiple scenario in the future regarding the technology. That is the basic idea. So if you write only benefits, advantages, you can cakap tentang teknologi bagus, semua bagus. Tak perlu kita buat research, sebab dekat future you dah claim semua bagus kan, nanti dekat future pun ni bagus lah. Kalau you nak bagi tahu semua disadvantage, challenges, tak boleh pakai, tak guna juga kita buat research. So nanti you dah claim yang dia memang banyak susah nak guna, dekat future pun susah nak guna. So that's why we have to make a mix. There's a benefit, there's also challenges. So in the third paragraph you write, you want to do, that is the motivation for you to do foresight study. This is you can find from your thesis, sample thesis. So that's how you do problem statement. Ini pandangan saya. If your supervisor have any thought on this, you can follow her also. Formulation of research objective. Normally we will have, not normally, we will have 3. Each one of you will write 3. One is to identify the issue, challenges and trend of artificial intelligence in road safety. So yang ni you kena tukar kepada you punya title lah. Ini fixed untuk semua student. Jangan ubah yang ini ya. To study the key drivers of artificial intelligence. So ini you akan tukar. And research objective will be future image. You want to study the scenario of future image of this one. And then goes for scope of study. And then you will do horizon scanning and then STP method. Horizon scanning later I'll let you know what is that. Data collection. Here is quali. Here is quanti. Dekat sini is quali ya. Quali, ini adalah quanti. And summarize. That's how we do. So what is STP method and all these things, I need to go through the chapter 3 also later, but let me explain first.
So first thing what you will do in the foresight process, okay, as I mentioned earlier, what you will do in the first foresight process, okay, what do? You do horizon scanning, and after that STP method. What is horizon scanning? You see, just now my student was, the title was at AI in road safety. AI in road safety. So horizon scanning is collecting all the changes, problems, trends, findings. Okay, you can go through, you will go through all the internet based articles, journals, government articles or report, non-government, research community, and all kind of source in the literature. Okay, so untuk normal PSM, mereka, they have to go by scholarly article. Okay, scholarly article bin bahan sarjana. Okay, mereka, they have to go by journals, books, reports. But for you, you have flexibility that you can go through any sources from internet, blog, website, any kind of journals, any kind of government articles, non-government articles, anything you can put. Okay, based on this, okay, you can go through semua ni, go through semua ni untuk cari apa? Cari the challenges, apa-apa yang berkaitan dengan artificial intelligence in road safety. Boleh faham, Okay, so you akan cari semua horizontal scanning. Ini tajuk dekat sini at artificial intelligence road safety, so we will base on this now. So horizon scanning is you just scan through all the articles, if possible less than 5 years, kalau boleh. That's 2021 until 2026. Take the latest thing. If possible, not all. Okay, maybe 60 to 70% you take from all the articles website 2021 to 2026. You akan buat horizon scanning ni. Okay, you akan cari semua ni. Lepas tu dia ada banyak kan? Dia ada banyak, you can identify semua, you can list down. Semua ni you akan list down. Then you akan separate semua ni. Mengikut kategori Stipwi. Okay, biar saya bagi contoh satu. Saya bagi contoh. Ini chapter 3 literature review. Nanti ada pencara lain akan go through, but I need to go through this, otherwise you guys tak faham. So horizon scanning adalah yang ini, tengok, ini adalah dia ambil daripada artikel ni. Artificial intelligence is changing how we connect the internet. So ini adalah satu perkara, satu challenges, issue or some item. Okay, dia akan ambil yang ini, lepas tu dia akan categorize under STP, horizon scanning. Lepas horizon scanning ni, you akan categorize under STP. So lepas you cari semua isu, semua ayat ni, okay, trend, challenges, issues. Okay, that is the main thing. Trend, challenges and issue. Okay, kalau you ambil dekat semua ni, you tengok dalam ni dia masuk social ke, teknologi ke, environment, energy, politics or values. Okay, just give me a moment. I want to show you something. Just give me a moment.
Baik, yang ini nanti saya akan share dengan you all. Tadi saya dah bagi tahu. Okay, nanti saya akan share. I will share this later with you all. So tadi saya bagi tahu apa? Horizon scanning, ya. Horizon scanning tu apa? All the issues, trends, challenges yang you akan collect berkaitan dengan you punya tajuk. Tajuk kita apa hari ini? Artificial Intelligence in Road Safety. So based on that, you will collect all these trend, issues, challenges. From where you will collect? From all these articles. Okay, all this, any internet based, any articles, but you have to give the citation. Selepas you collect all these things, how you will group it? By using STP, social, technological, something like that. Okay, but how you know which issue, trend, challenges masuk di kategori mana? For that, I will share a guide for you. Okay, look at this one. Okay, trends on social, technology, environment, economy and politics. Nanti pensyarah di chapter 3 nanti, literature review, dia akan pergi secara detail lah. Yang ni. Dekat sini dia ada STP saja. Nanti lecturer yang ajar chapter 3 tu nanti dia akan bagi tahu apa tu value. So if you see, this is 10 issues on social. Kalau tadi you baca isu ni, okay, you baca ni, whatever issue you have choose here, if it is something related to anything here, okay, anything related to this one, you masukkan dalam social. Kalau anything related to this, you masukkan dalam technology. Kalau anything related to this part here, subtopic here, masukkan dalam economy. Boleh faham? Okay, that's how you do. That's how you categorize all these issues, challenges and trends. Okay, so once you have done, okay, nanti you dah buat semua ni. Okay, kita dekat sini ya. Horizon scanning dah. Sepatutnya kena masuk STP dulu lah. Student saya buat salah. Saya rasa elok buat STP then only drivers. Okay, masukkan STP sebagai satu paragraf. Lepas buat categorize tu, you kena ambil drivers dia. Okay, so how to identify the drivers? You will lepas masukkan dia punya isu dalam social ni, you akan tulis dekat sini key terms, summarize key terms dalam kalau boleh 2 atau 3 perkataan cukup. Okay, ini dah 4 dah. Okay, kalau boleh, ini dah lebih daripada tu. Summarize keyword kat sini, semua keyword ni. Okay, lepas dapatkan keyword untuk semua ni, ada keyword . Lepas dapatkan semua keyword ni, you akan buat satu lagi table, tulis keyword saja. Ini adalah isu pertama, first issue, tapi jangan tulis semua ayat tu, tulis keyword saja. Table with key terms of, okay, key terms. Tulis dia punya keyword saja. So apa yang kena buat? Masih ingat? Method dia apa? Horizon scanning, STP, and then keyword. Boleh faham ke sampai sini? Kalau boleh faham, thumbs up. Boleh faham? Ada apa-apa soalan boleh tanya saya. Setakat ni ada apa-apa soalan tak? Boleh tanya saya. Apa yang saya bagi tahu apa yang you kena buat. Saya tak nak confusekan you.
Kalau you tak faham, tanya terus dekat sini apa yang tak faham. Cari isu, trend, challenges. Categorize mengikut Steve P. Daripada Steve P ni, setiap table ni dia dah ada keyword kan, masukkan dalam table. Saya tak nak masuk table dekat sini lah. Okay, so masukkan dalam table dekat sini. Semua your SV dah ada thesis ni dia boleh share dengan you. So yang ini saya takkan share lah, you boleh tanya SV masing-masing yang ini. Tapi nanti yang ini saya akan share. Saya suruh Dr. Asmiah share dengan you. Lepas ini you akan duduk bersama pensyarah ataupun penyelia. You akan duduk dengan penyelia SV you ataupun SV you suruh buat dulu. Apa you kena buat, you baca semua keyword ni, you read all these keyword and see whether you can combine any keyword or not. Okay, not all the keyword you can combine. Okay, for example you see, this is the thing. After this, what you have to do, take some of the keyword. Okay, keyword tadi you combine. Try to combine and come out with another summarized word. This what we call driver. Tadi kita ada banyak keyword ni. You tengok apa ada connection tak keyword yang satu ni dengan satu lagi. Okay, keyword mana yang ada connection tu you letak dekat sini. Summarize this to one phrases that is known as driver. So lepas Steve V ni kena buat apa? Lepas keyword ni you akan letak driver or drivers. Biasanya PSM student kita akan dapat 10 to 15 drivers lah yang ni. Okay, yang ini adalah ditulis dekat sini So setiap driver ni how he gets setiap driver ni dia tulis, dia bagi tahu lah. Saya combine keyword ni saya dapat driver ni. Saya combine keywords ni saya dapat driver ni. Okay. That's it. That's the method you have to do. Sebenarnya saya lebih kurang dah cover chapter 3 juga, tapi nanti chapter 3 tu pensyarah tu akan lebih detail bagi tahu macam mana you kena cari. That is a literature review. Macam mana you nak cari issues, trend challenges tu, apa maksud semua tu. Tapi saya bagi tahu dekat sini the whole method, the whole picture. Apa sebenarnya might, macam mana nak buat might sebenarnya. Ini might ni sebenarnya satu projek yang agak complicated, tapi bila kita bincang dengan pihak might, dia and then we explain the nature of PSM, so dia orang suruh based on the advice kita buat macam ni. So balik kepada yang ni, chapter 2 tadi. Okay, kita dekat sini Again I repeat horizon scanning, Steve V, keywords, driver. I need to double check, just give me a moment.
Sampai sini sahaja you punya PSM 1. Dan ini semua adalah kualitatif. Okay, sampai sini saja you punya PSM 1 eh. Selepas ni ini kira chapter 1, 2 dan 3. Dah settle kat sini. Selepas you dapat driver ni, okey, sebelum saya teruskan dengan proses, saya nak terangkan dekat sini. Lepas saya nak terangkan tentang penulisan So dekat sini first chapter 2 you buat apa? Introduction, research design, research flowchart, semua ni sama, lebih kurang sama juga. You boleh tanya. Foresight process sama. Horizon scanning. Saya rasa dekat sebelum driver ni you orang letak STP, tak silap saya, tapi tak tahu student saya terlepas ke ataupun dia masuk dalam ni. After that, population and sampling. Population and sampling, contohnya population adalah semua stakeholder, semua yang berkaitan, semua yang bertanggungjawab, all those parties who are responsible for your topic. Okay, so here stakeholder ni study focus on AI road safety. Populationnya adalah saya buat tadi macam saya bagi tahu, JKR, Puspacom, JPJ and so on. Siapa-siapa yang berkaitan dengan road safety. So bila student saya buat research, dia dapat roughly 2917 road developers and officers users. Okay, ini you gonna identify. Selepas tu, based on Crazy and Morgan, ini population tadi, based on Crazy and Morgan table, saya rasa semua dah ambil what do you call ni ada kesalahan saya rasa. Saya ambil draft saya rasa. Ini ada kesalahan. Sebenarnya daripada population ni, dia kena tulis kat sini. Dia kena ambil population ni. Ni salah. Ni 29. Dia dekat sini bukan saja road safety people, juga termasuk AI developers. Kena cari semua ni. So yang ini kena campur dengan ni. 6620 ni campur 2917. So total population should be 9537. Daripada 9537 ni you gunakan Crazy and Morgan, dapatkan sampling size. Saya rasa semua dah go through what you call research methods. So dapatkan population adalah semua sekali, JKR, Puspacom, JPJ dan AI developers. You kena carilah dekat mana you ada. Dan research instrument kita akan gunakan questionnaire. Kita punya research instrument ada 4 part. Part A, part B, part C and part D. Research instrument ni you akan guna untuk PSM 2 nanti ya. Saya terangkan sikit dekat sini. Walaupun dekat PSM 2 nanti you ada satu lagi session, mungkin bersama saya ataupun pensyarah lain. For part A, okay, you ada questionnaire. You akan ada questionnaire. Saya tunjuk questionnaire dekat sini Daripada saya terang macam ni you tak nampak, saya terus tunjuk questionnaire. Ini you akan buat masa PSM 1 tapi digunakan untuk PSM 2. Tadi masih ingat tak kita tadi saya tunjuk 9 driver. Tadi ada 9 driver tadi ya. Tadi ada 9 driver. Kejap, dia hang
9 driver ni, you ada 9 driver ni kan, yang inilah you akan masukkan dalam questionnaire nanti. 9 driver ni. Ini nanti next session, tapi saya tunjuk sebab saya kena tadi hari ni kita buat research methodology kan, kita tengok method dia lah. Sampai PSM 1 tadi adalah sampai driver saja. PSM 2 dia akan masuk questionnaire. Oh, dia tak letak sini ya. Ini questionnaire nanti you akan buat, ni format dia. Macam saya bagi tahu ada part A, part B, part C and part D. Part A adalah demografi. Okey. Ini adalah yang apa, background tentang responden. Biasanya 7, satu page je ni biasanya. Okey. Part B, C, D. Okey. Part B, C, D. Sekarang diorang, you ada dah ada 9 driver dekat sini kan. You ada 9 driver dekat sini. You akan tulis dalam bentuk ayat. Tadi driver dia apa? Tadi driver dia. Sorry Doktor, you tutup mic Oh, sorry. Tak apa, saya ada record nanti. Harap nanti saya akan share video juga. Dan ni. Alright, you have 9 driver dekat sini ya. Setiap driver ni you akan tulis dalam bentuk ayat dekat sini. Driver ni dekat sini, transparency and interpretability of prediction, you tulis dekat sini. Reason, transparency and interpretability of prediction is necessary for implementation of AI rule safety. Nanti responden akan tick dekat sini, dia agree ke tak agree dekat sini. Okay. Part B, voting of the following statement regarding the future of artificial intelligence based on importance. Yang mana penting. Part C, voting of the following statement regarding the future of artificial intelligence based on level of impact. Saya dah tulis dekat sini ya. Impact tu apa? Okay, kalau sebab responden kena tahu apa maksud impact. Ni kita kena tulis ni. Dekat sini importance pun saya dah tulis dah. Importance ya, kepentingan. Biasanya importance dia orang faham kot, sebab tu tulis. Yang impact ni saya tulis dekat sini. And do you know that semua statement ni sama dengan yang ini. Okay. Untuk normal PSM dia tak sama. Dia tak sama. Untuk MIT dia sama. Ini semua ni sama dengan yang part C, juga sama dengan part B, part D, last one. Apa yang beza adalah responden kena pilih. Okay, responden kena tick. Satu adalah based on importance, yang mana paling penting. Okay, daripada driver ni, dia cakap yang mana dirasa paling penting. Part C adalah dia kena pilih driver ni mengikut yang mana akan bagi impact yang mendalam. Impact tu apa dekat sini? Circumstances saya dah terangkan dekat sini, boleh baca. Yang D ni dia kena tick main based on uncertainty. Dia tak pasti yang mana akan berlaku. Uncertainty. So semua ni sama. Cuma dia punya tajuk ni berlainan. Satu important, satu impact, satu uncertainty. Okay. Itu adalah berkenaan dengan research instrument. So let me revise back. PSM 1 quali chapter 1 to 3. PSM 2 bila masuk questionnaire dia dah masuk PSM 2. PSM 2 is more on quantity. PSM 2 more on quantity.
Sebab you akan guna questionnaire. Ini tentang questionnaire. And you akan collect data pre-testing semua you boleh refer pada supervisor sama ada nak buat ke tak. And data analysis, descriptive analysis you akan gunakan SPSS. Ni semua boleh copy and paste. Impact uncertainty analysis ini semua PSM 2. Nanti kita pergi ke PSM 2 mungkin akan diterangkan. Development of scenario analysis akan diterangkan PSM 2. But copy and paste basically. Now I'm going to go to little bit on chapter 4 and 5. Just nak bagi gambaran sikit. Lepas you collect all the data here, PSM 1 sampai chapter 3 saja kan. So you akan stop dekat sini. Lepas identify semua driver ni, you akan stop dekat sini ya. Ini saja PSM 1. PSM 2 apa you akan buat? Pergi ke chapter 4. I just give you a rough idea what you will do. You akan masuk sebelum PSM 4 ni chapter 4 ni you dah collect data dah. Dah collect data daripada yang JKR, Puspakom, you dah ada data dah. You akan gunakan SPSS. Maybe you will do pre-test, reliability test, actual study test, survey return test, survey return rate, and most importantly you will do this demographic analysis first. Berapa orang tadi ada 7 kategori kan dalam ni. Mana tadi? Yang ini ada 7 kategori kan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Untuk 7 ni you akan buat demographic test, gender, age, education level, all these things lah you akan buat yang ni. After that you will go descriptive analysis for drivers yang tadi. Lepas ni apa? Based on importance. You akan kira dia punya mean saja. Okay. Kalau mean dia sama, you will look into their standard deviation. Okay, kalau katakan mean dia katakan mean ini adalah contoh ni 4.4, ini pun 4.4. Sebab yang ini mean driver based on important, the first part here kita akan kira dia punya mean dan kita akan aturkan, kita akan arrange them from descending order, daripada atas ke bawah, daripada paling tinggi ke paling rendah. Okay, you kena aturkan dia. Okay, so katakan dia punya mean adalah sama, kita akan tengok, we will see that standard deviation yang paling kurang. So katakan yang ini 4.4, standard deviation yang ini mungkin 3.5, yang ini adalah 4.7. So kita akan pilih yang ini nombor 1, ini nombor 2. Untuk standard deviation kita akan pilih nombor yang kecil Tapi kalau untuk mean, for mean there's no tie up, we will normally tak ada lah. Normally if you take 4 decimal place tak ada yang sama. Okay, so you can arrange them kat sini. Yang ni paling tinggi mana? Ini 4.5. Technology innovativeness, itu yang paling tinggi kat sini. Okay, so kita akan aturkan dia. And then depends on the supervisor, dia nak analyse semua ke ataupun dia ambil 50%. Macam saya suruh student saya ambil 50%. Bermaksud daripada yang paling, sebab tadi dia orang dah tick kan, dia orang dah tick bagi tahu driver mana yang paling tinggi dekat sini. Okay, kalau kita aturkan dia, saya akan ambil 50% yang atas saja. Saya fokus dekat sini saja. Yang ini saya takkan fokus, saya tak nak ni. Jadi driver saya akan fokus adalah 1, 2, 3, 4, 5. Yang itu you akan tulis dekat sini. Mean of the first 5 leading drivers, you akan tulis dekat sini.
Ini cara. Ataupun you nak semua ambil semua pun boleh, ikut supervisor. Okay. Selepas kita identify which driver is the most important, baru kita akan pergi ke mean driver of the impact, second part. The second part, dalam second part ni, tadi kita dah pilih yang mana paling penting kan. Yang impact dengan uncertainty itu kita akan fokus untuk 5 saja. Yang lain semua kita tak fokus. So apakah mean untuk teknologi inovatif ni? Apa mean untuk impact and uncertainty? Ini impact ini impact sekarang. Teknologi innovativeness, apa dia punya mean? 04.4 ni. Untuk aid to drivers yang ini. Apa dia punya mean? Yang ini. So kita ambil yang 5 saja. Ni 5 saja. 5 tadi yang kita we thought the important drivers kan. Kita ambil impact untuk 5 saja. Sama untuk uncertainty. Uncertainty pun kita ambil untuk 5 saja. And then kita gabungkan dia. Uncertainty and impact. Tadi ada 5 driver. Driver 1, 2, 3, 4, 5. Untuk setiap driver ni kita ada mean untuk uncertainty and impact. Okay. So once you have uncertainty and impact, this uncertainty will be x-axis, this is y-axis. You will do a scenario analysis. Okay, you will plot impact, uncertainty and analysis. You will plot like this, dan you akan pilih 2 driver di mana ke arah sebelah sini. More uncertainty, more. Kalau saya bahagikan 2 quadrant, 2 driver kena ada dekat sini. Kalau tak ada dalam case ni, you bincang dengan supervisor yang mana satu you nak ambil. Saya nak pilih yang ini dengan ini bila bincang dengan supervisor. Okay, saya nak stop dekat sini sebab yang selepas ni dia akan pergi ke lebih PSM 2. Sampai sini saja untuk PSM 1. Walaupun chapter 4 ni adalah PSM 2, saya nak bagi satu gambaran dekat mana driver tu akan berakhir. Okay. So apa you akan buat, saya terangkan sekali lagi. Horizon scanning, lepas tu steep V, lepas tu keyword, lepas tu driver. Ini adalah chapter 1 hingga 3, and you akan guna qualitative. Okay, you akan guna qualitative method chapter 1 hingga 2 ni. Yang terus you akan bentang lah. Inilah you akan bentang nanti seminar PSM 1 nanti. Tapi at the same time you will do questionnaire also, because panel akan tanya mana questionnaire. Of course tak ada markah untuk questionnaire, tapi you dah sediakan questionnaire dekat situ. After this, what you will do? Ini PSM chapter, ni PSM 1 Lepas tu you akan buat apa? You akan buat daripada questionnaire tu, you akan cari chapter 4 and 5. Daripada driver tu you akan masukkan dalam questionnaire, buat analisis, and then analisis tu macam mana? Important, impact and uncertainty. Lepas buat important uncertainty, you akan buat impact uncertainty analysis. You akan buat macam, saya buat satu diagram macam ni lah, ada macam lebih kurang macam ni. You akan plot, you akan pilih 2 key drivers.
Ini adalah chapter 4. Chapter 4. Ini dah masuk kuanti. Ini PSM. Chapter 4 ini adalah PSM 2. Chapter 4. Saya stop hingga chapter 4 dah. Chapter 5 saya tak nak pergi. Chapter 5 nanti PSM 2. Kalau saya ke ataupun orang lain ke akan go through. Saya terangkan chapter 4 supaya you dapat satu gambaran. Boleh faham ke sampai sini? Boleh faham? Kalau boleh faham, thumbs up. Any question, let me know. Anything? You have any question, let me know. Boleh clear ke? Apa-apa tak faham, apa-apa saya lupa nak bagi tahu. Okay, kalau faham semua dah ni. Okay. So all the best. You guys try first. Saya rasa nanti nanti pihak MIT akan bagi taklimat juga. Masa pembentangan tajuk tu, pihak MIT akan bagi taklimat biasanya, and then only you will present your title proposal. Okay. Alright. So the main part is you will choose 2 key drivers and then only you're going to finish your PSM. You can have a sample thesis from your supervisor and try to do first. Alright. So I think sebanyak boleh saya dah terangkan semua ni. You just have to spend some time. Masa yang akan ambil adalah di sini. Okay, ini yang masa will take time. Horizontal scanning to steep view itu akan mengambil masa yang lama, so you have to sit and do properly. Kalau you dah buat semua ni, yang lain semua senang je, boleh buat as fast as possible. Baik, kalau tak ada apa-apa soalan, itu sahaja. All the best in finishing of PSM. Alright, take care, bye bye. Nanti saya akan share video ya.